ক্লাস 10 তাই ক্লাস 12 ফাইনাল এক্সামও যদি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কক বরং সৈক্যাঙ্কে বরং এরেস খাইজানাই এবং সমস্ত জায়গাবনো স্কুলনো পুলিশ প্রশাসন নুজানাই যেহেতু নিউজ নুকমানি মনো নুগুই আং বেলাইখানে সেলাঙ্কা ও নিউজ তো নুগুই বেলাইখানে সেলাंमा सिनजा ব্যাপার বিশেষ খাইনাই বসকাঙ্গ এডিসিন চংমারি নির্বাচন সিনি জনজাতি মোর্চা হায়াকবা সিনি পিপ্রাসার লিডারশিप बुलायनानै वालायनानै तगलायनानै अमहायमां चत्त जागोन बासन नगुइ दं किन्तु स्रायरनु भबिष्यत फिउचार न तैनाय मासापाना कक सामाने आं नुग्या दाबो जे जनजाति मोर्चानि जे लिडार जे दंनाय र लैंग्वेज न तैनाय जदि केबो जदि खेला मेले खायगा बा केबनि बुफानि क्षमता करे आनी लैंग्वेज न आं रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनाय मानो केबनि पृथ्वीयाव केबनि बादा खायगोन मत केबनि क्षमता करे बनि बागै आं जारा माइडियर स्टुडेन्ट नंगो सानान मुसंगो बनि बागै नर कोन हतासांगानि कक्रै बुबाग्रानि ऊपर बिलिभ खायदि सिनि ऊपर बिलिभ खायदि जों जथेष्ट फाइट खायनाय आर तैगासि आं सानानि मुसंमानिके मनो जे बसकांगे चंगमारिओ जनजाति मोर्चांगे जारा बासानाय बरं सठिक जवाब होनानै बागै प्रस्तुत दं इलेक्शन ताई बेसि दिन करे आर बेसि दिन इलेक्शन যারা নিজেকে জনজাতি মোর্চা বলে ত্রিপুরার ডেভেলপমেন্টের কথা বলে আজকে এই পত্রিকাটা পড়ুন কি লিখেছেন এখানে যদি ক্লাস 10 এবং ক্লাস 12 মাধ্যমিক পরীক্ষায় যদি রোমান স্ক্রিপ্ট যদি লেখা হয় তাদেরকে অ্যারেস্ট করব এবং এই তাদেরকে এফআইআর করা হবে আজকে যে পত্রিকা লিখেছেন আমি রাজ্যবাসী আমাদের ত্রিপুরার রাজ্যবাসীকে আমি বলতে চাই দিস ইজ দ্য রাইট টাইম সঠিক টাইমে সঠিক জবাব দিতে হবে বিজেপি সামনে এডিসি টিটি এডিসি নির্বাচন বরং বুথ বাক্স খালি খাই দিই বিজেপির কোনো বুথ তার দিই কারণ সিনি ভবিষ্যৎ সিনি স্টুডেন্ট অমতই যে খেলা মেলা থুং থং মানে পত্রিকারও দিয়ে মানে সঠিক জবাব দিতে হবে বনি বাগৈ সানানি মুসঙ্গ नरक तावानादि सिन बुबाग्रान ऊपर नरक बिलिभ दंदि जों फाइट खायनाय रोमान स्क्रिप्ट न बु पृथ्वीनि बु बरक अमना आतक्रिमान जों नायनाय हजिको बनि बागै आं माननीय सिनि त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडारिनि चेयरमैन हायगाबा डायरेक्टर बोर्ड अफ डायरेक्टर आं सानामुसंग दिनै जे पत्रिका जे सैजाकमानि अमनो इमिडिएटलि मनो टिसाना नोंथों सैमाने मन क्षमा नानिया नोंथों ओंनि आंके स्टूडेंट आज तंगलाक जवाब अंकनाय बनि बागै राजनीति करबेन ना स्टूडेंट के निये राजनीति करबेन ना किन्तु आमार एकटा रिक्वेस्ट सामने एग्जाम क्लास 12 एवं क्लास 10 যদি আমার স্টুডেন্ট ভালো স্টুডেন্ট যদি কক বরগের রোমান স্ক্রিপ্টের কারণে যদি একজন স্টুডেন্ট যদি ফেল করে এটার জবাব কিন্তু রাজ্য সরকার দিতে হবে তাই আমি আমাদের ত্রিপুরা ভাই বন্ধুদেরকে বলতে চাই আপনারা নরক যতন তাওয়ানাদি সিরিংকে তংদি অমনে জবাব जों টিটিআরডিসি ইলেকশনের জবাব বাকি প্রস্তুত তংদি বেলানে হামবাই যতন খুলমকা